الرحمن الرحیم۔ السلام السلام اے سبز گنبد کے مکین، السلام اے رحمت للعالمین، السلام اے راحت قلب حزین، السلام اے رفت عرش بری، السلام اے حامد و محمود حق، السلام اے نور اولین، السلام اے بے مثیل و بے مثال، السلام اے فخر افلاک و زمین، السلام اے خواجہ کون و مقام، السلام اے شاہ دنیا شاہدین، السلام اے صادق و سعد و سعید، السلام اے کہ امام السالکین، السلام اے غایت کن السلام، السلام اے مظہر عین الیقین، السلام اے ہاشمی امی لقب، السلام اے روح قرآن مبین، السلام اے ہاشمی امی لقب، السلام اے روح قرآن بین، السلام اے کہ جمال کائنات، السلام اے زاغ چشم سرمگی، السلام اے رافع ذکر الہ، السلام اے ذکر رب العالمین، السلام اے عبدہ خیر البشر، نو انسان را پیغام آخری، سید و سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سید و سرور محمد مصطفیٰ، کعبہ تیرا روئے حسین، السلام اے رہبر امت سلام، السلام اے رہبر امت سلام، تیرے سنگ در پہ واصف کی جبین، السلام اے عبدہ خیر البشر، نو انسان را پیغام آخری، السلام اے رہبر امت سلام، تیرے سنگ در پہ واصف کی جبین۔